dengle monganye amukla amulike emi Jésus Christ dumainu ye yaba ke e swa kanga nyamie den okun obo ensunyan de soin ma anangama itimi otra osu emi Jésus Christ dumainu mai surale oye olie okun ma krale oni anjwe oni alaje emi Jésus Christ dumainu ma oyoso okun blenga yakanga nyamien de soin blebo isina yakanga nyamien de soin ofuda ke efa efa wla nyamie sanu obo ensunia asakuzuma ebo ensuji kanga nyamien de soin ma nyamie iwa wen otran esu emi Jésus dumainu anagama ndo wase obo etimie mo onden ke etubo clé okun enwibo wan andengle monga mae ukale mae angunda kpa mae ngulele mae ekula ti on de soin na enwibo na igransu na inanti emi Jésus idumainu ma oyoso. Alléluia. Amen. Amen. Ye maifa Matthieu inetre mochwe okun ke eko kanga ima nous moi bobo ma nous su osike ke Jésus duli Capernaum bo wuru klonu sonja ya su penkun beli inle o kankleli Jésus envoie suke nja ngbanfle wa bobu o la awlolo iune yo yak dankpa Jésus seli ike ewo nko yo i gwegwe sonja iya sukpen seli ke nana otima bo atuo ojako mi awlolo sange kande poler kumba ke ye gbaflen yo gwegwe okunke ekangensa ekula faunu gwa unkeyo wafango we wafan ndenga ekanganile sonja ya sukpen ne ili otima gwegwe nyo ili oti gwegwe o zake iye obali owa kani igbanflen itukpake inde fakleli Jésus ekula wibo gwa unkeyo ma flesoin mo wa bubu ya otike okula natima odalo alolo ye iwan iune oyo iya dankpa ni otikle wa wan keyo ma fleson motima gwegwe oni Jésus bien fien oti dankan afin Jésus kla fama isa fasiema tukpake fweso isu ye oese na wa igwegwe ye ke Jésus osili sonja ya sukpen ya mvoin osili ke ewo nko yo igwegwe ye kenkan ke etie nyamien de soy mo se Jésus se ke ewo na nko ye gwegwe okunie ndiaklunjwe yele ke moti emi Jésus oye klosran me gwegwe ye mai lafi susoe o ai sakeyo o Jésus le wakaki o Jésus le oni bible nu Jésus ntia kumba ye fakanya miende otiklewa ebremu inetre blunisan iman mochwen akanga meiwie nya Jésus o katimo otikumba ye Jésus somo oti mo kumba anuma blem nga osininu oni andenga oni mofa dwe letetete mofa dwe mo iwa wafon dwe man moti ananga man Jésus ole okatima yes Jésus katima o esetie man ekla lafi masuke oyo gwegwe no man ekla lafi susoi yeni otimisu lafile lafisu ke Jésus okla mi gwegwe tukpaketete ngamwe musu mesi Satan ofa sie klosran mesu namo oklebe ale okumbe une nyubeya nya wafon tiklewa ke bonfleso
iune oyoia dankba ye une ya soin otima Jésus konsano isonte Jésus wan ewo na unko ye gwegwe andengo won sokeyo okuneka oyo gwegwe nya tukpake fo so i matama Jésus wa huma Jésus odaswa no afenwesu iune nweya wa bubu okura jasoma bobo non c'est que on encore connu encore bisa Jésus ikosan ko wa fait ça nous Jésus tilike bien son moi fait ça nous Jésus ma wa bien ça c'est que e wo man ko egwegwe ye sonja ya mesu pen ofa te Jésus suke nana et oui que c'est que nana ofle Jésus nana ya nana otima bo atu ojako mi awlolo sange kande pole kumbate ye gbanflen yo gwegwe et oui Jésus blabo bien amoé alento swing blabo e kangandengo wen e klofa unu waun keyo sonja ya be sukmen sous la file ça o wen on les sous la file na mien kan o Jésus o kan ke e fa kanga nyamiende mo e fa ko e ko du ima blusu ke Jésus tili nde soin oboli inwa dankba ye o shelibenga besui sun son beke nangule Israël mvle nu bobo mauma sanfi bo la fi nyamien soudan ke ngasa mais la fi Jésus soué ye sonja mesuk men son i sous la filet otike sous la filet mo nyamien fa clé que et nya sous la filet sobie ye aussi Jésus kenya o fata ke wo ko mia lolo na e tuobo e tuoja ne o wale tete ko jumia lolo nya nkunde keyo e kan nde pole kumba o kunke ko kande pole kumba soin la fisu que ngban fle soin o yo gwegwe et Jésus fleke sous la filet Jésus ni bien mort otima gwegwe benima likawle oma Jésus isa okla facilement tukpa ke fo so isu asakusuma sonja kpenguya nama Jésus ko ya lolo ye bien o gwegwe se mo be afien o tinui o gwegwe se ye mai kla la fisukeyo nyamie ndenga kanga en nyamie ndenga sukanga en o clé wan keyo moti emi Jésus o le timi moti emi Jésus o li oyelike croix emi Jésus o ye atre yeyo ke on li kango moi o sanu li kango moi ke on ennemi afien o titende ni o sanu e mo eti closan e sanu e wan ni li kango moi e afienti o titende o ti dankpa ni ali kawle sakeyo ananga masanu nia ananga mo o jilike nkula nia c'est o luswa nous ça o jiswa c'est on vle nous o jimvle c'est o manu nia o likakula oui il ke fi asa kusuma likafi ni male mo i matamano oui iso timi o ti emi Jésus lié so tema ikla la fisukeyo bleboy en suka miendengo wen oboy ulo mo enia video ngo we kla vala fisuke ndenga en nyamiendenyo nyamiende soin o le timi o le klale o ko man klosan ya laje o ma ya nya laje la fisu la fi Jésus sou que sonja pen o la fi Jésus sou ça o kusuma la fi Jésus sou sobie na ma ongwen o kaki c'est on a la fi Jésus sou andengo we que o tiendengo we la fi Jésus sou nia que Jésus kenson
que e kanga ima blunin sain o se que ici Jésus c'est li sonja ya sukpenke ko ma oyoke alafi unsu dunsa isongo woti kingipa osu la file otise c'est un soit Jésus nous un enfaima o mi andengo we otible wa un black ba mo flake e so Jésus nous e feye o mi e lafisu ke yo o wuli o sate metio o kun o teni ye o nyami sulo o nglolo homa mai lafisu so e mi Jésus o le timi nya o le timi tukpa tete mbesu o le timi kawa likawo mwa nyami sanu o le timi isu o nyamwa isanu o tiake kle isanu mai lafisu so ye o tia bono sai ke nyami deva ke wan o seke ye iyo sukumbanu igban flen yoli gwegwe iyo sukumbanu igban flen yeli gwegwe nya mai lafisu ke emi o le timi ye vakandele c'est un la fie Jésus ni panfleo la fie Jésus ça la fie Jésus kusuma sike afwe u flenga ya lunuye nyamia wa jitiminglo o jitiminglo wa fak pangpa yele kengo we nya bianda so anok mpekmba o gwegwe ye o selite mo eli gwegwe ni Jésus mo oni o mwalo o kanindekun ndekpole kumba somo Jésus kani ndekpole so yako dili juma tukpa kefwe so iklonu itema tukpa kefwe so onyani ngwani o jasoli o ma maikla la fisuso ke emi Jésus o le timi o ma afwengo we o kuneke o kai ma e la fisu ye andengo we ongwanu kusuma la fisu ke nyamie o kuneke enya klale maisre emi Jésus et souffle o boye o dumanti dan o dumanyo fe dumaso afalwa enu ke ekpan e fleo e srenya mien o dumanu na like kulanga moe e kunde o dumanui c'est ekankle esi mo tia nanga manya mien o falike so fa mai o ma andengo we benga betia gwegwe nsu sreo o tsamo o le fanga o samo le kulale o samo mankrosan la de forsa timiso fasiebe subete mabe jaso be gwegwe asa kusuma onu ndekpole kumba mo o ili bianga igwegwe ndekpole kumba so ona kachima fi e kachima yoma krosan so enga moe be la fiosu asa kusuma benga be la fiosu sa kusuma be kuneke be la fiosu yo ma ekulaso e gwegwe man kan vule oni mamale oni ayeyile o yoli e blekulanu emi Jésus Christ do mayinu ma oyoso